बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल की आम खबरों के साथ मैं हूं मुनीर अहमद जाहिद। साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान के डिजिटल और सोशल मीडिया पर्सन फ़हीम मुआविया ने कहा है कि सरदार तनवीर इलियास खान ने मुख्तसर वक्त में आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की के लिए इनकलाबी इक़दाम उठाए। अनवार सरकार ने आवाम को मायूसियों के सिवा कुछ नहीं दिया। फ़हीम मुआविया ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज आज़ाद कश्मीर के अवाम अपने हुकूक के लिए सरापे एहतजाज हैं और मुलाजमीन तनख्वाहों के लिए सड़कों पर खार हो रहे हैं। अवाम इस हुकूमत को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। अनवार सरकार लोगों के मसाइल हल करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है, जिसे अब जल्द इक़्तिदार से अलग होना होगा। आज़ाद खित्ता जो तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है, अनवारुल हक उसके लिए सिक्योरिटी रिस्क हैं, जो बौखलाहट का शिकार होकर अब सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाइयों पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि सरदार तनवीर इलियास ने अपने मुख्तसर दौर इक़्तिदार में जो इनकलाबी इक़दाम किए, उनमें सर फहरिस्त बल्दियाती इंतखाबात का 30 सालों के बाद इनेकाद, आटे की सब्सिडी के लिए अपनी जेब से 3 अरब की खतीर रकम देना और सयाहत के फ़रोग के लिए अमली इक़दाम करना शामिल हैं। फ़हीम मुआविया ने मज़ीद कहा कि आज़ाद कश्मीर का अगला वज़ीर आज़म वही होगा जिसके सर पर सरदार तनवीर इलियास का हाथ होगा। आज़ाद अवामी इत्तेहाद हल्का बरनाला के रहनुमाओं की साबिक वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी से मरकज़ी सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद मुलाकात में सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदर PTI आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने हल्का बरनाला में आज़ाद अवामी इत्तेहाद की मौजूद कारकर्दगी को सराहा और आज़ाद अवामी इत्तेहाद को तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में शमूलियत की दावत दी। आज़ाद अवामी इत्तेहाद हल्का बरनाला के रहनुमाओं ने चंद अयाम में अपनी सुप्रीम कौंसिल से मशावरत के बाद साबिक वज़ीर आज़म और सदर तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को हल्का बरनाला में दावत देकर बाज़ाब्ता तौर पर PTI में शमूलियत इख्तियार करने का वादा किया। इस मौके पर मरकज़ी रहनुमा PTI उमर शहजाद जलाल भी मौजूद थे, जिनका कहना था कि आज़ाद अवामी इत्तेहाद ग्रुप के PTI में शामिल होने से LA5 बरनाला PTI की पोजीशन मुस्तहकम होगी और आने वाला दौर PTI का होगा। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला कौंसल भिम्बर राजा गुलाम रब्बानी ने सीनियर पार्लियामेंटेरियन इंजीनियर अमीर मकाम को वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान बनने पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि अमीर मकाम की बतौर वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तयनाती आहसन कदम है, जिस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राजा गुलाम रब्बानी ने कहा कि अमीर मकाम एक मंजे हुए सियासतदान हैं, उनका शुमार एक काबिल सियासतदानों के सफ से होता है। अमीर मकाम अपने फ़राइज़ मनसबी आहसन अंदाज में निभाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुस्लिम लीग नून का दौर आज़ाद कश्मीर में तारीख साज था। रियासत में 13वीं तरमीम एक मिसाली इक़दाम था, जिसके समरात आज सब के सामने हैं। 9 तैनात वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम की सरबराही में आज़ाद कश्मीर में तामीर व तरक्की के नए दौर का आगाज़ होगा। डिप्टी कमिश्नर पुंछ मुमताज़ काज़मी की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सरदार मुश्ताक अहमद का बाज़ारों का दौरा, शय खुर्दनोश की कीमतों और मयार की जांच पड़ताल की। असिस्टेंट कमिश्नर सरदार मुश्ताक अहमद ने नाक़िस और गैर मेयारी अशिया फ़रोख्त करने वालों और रेट लिस्ट के खिलाफ वर्जी करने वाले मुतअद्दिद दुकानदारों को जुर्माने किए, जबकि रमज़ान में ट्रैफिक के हुजम को कम करने के लिए साबिर शहीद स्टेडियम को प्राइवेट गाड़ियों की पार्किंग के लिए खोल दिया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सरदार मुश्ताक अहमद ने कहा कि रमज़ान में किसी भी दुकानदार को गराम फरोशी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि आवाम की सहूलत के लिए साबिर शहीद स्टेडियम और पायलट हाई स्कूल के ग्राउंड को पार्किंग के लिए मुख्तस किया गया है, इसलिए शहरी गाड़ियाँ सड़कों के बजाय पार्किंग में खड़ी करें ताकि किसी को भी मसाइल का सामना न करना पड़े। दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी शहादत इमाम अली की 3 रोज़ा मजालिस जारी। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान और मुल्क के कई शहरों में यौम शहादत अली के जुलूस कल 21 रमज़ान को निकाले जाएंगे। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अल्लामा आगा सैयद
محمد ابو الحسن موسوی کے زیر اہتمام امیر المومنین حضرت علی کی شہادت کی پہلی مجلس کا انعقاد جمعہ کے روز کیا گیا. دوسری مجلس گزشتہ روز جبکہ تیسری مجلس کا انعقاد کیا جائے گا. جلوس علم و تعزیہ امام بارگاہ زینبیہ سے برآمد ہوا جو اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا میلوڈی پولی کلینک چوک سے امام بارگاہ اثنائے عشریہ پہنچنے پر اختتام پذیر ہوگا. ملتان میں گزشتہ شب امام بارگاہ ابو ذر غفاری سے شب ضربت کا جلوس نکالا گیا جو مقرر راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ ابو ذر غفاری میں واپس آ کر ختم ہوا. ملتان شہر میں گزشتہ روز کئی علاقوں سے ماتمی جلوس نکالے گئے. لاہور میں یوم شہادت علی کا مرکزی جلوس کل نکالا جائے گا. سعودی حکومت کی جانب سے مکہ مکرمہ میں رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بھیک مانگنے پر 4345 بھکاریوں کو گرفتار کر لیا گیا. ڈائریکٹر ادارہ امن عامہ محمد البسامی کے مطابق مسجد الحرام کے مختلف علاقوں اور مقامات پر محکمہ انسداد غداگری کی ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں. رمضان المبارک میں سیکورٹی پلان پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے. محمد البسامی کا کہنا ہے کہ ماہ رمضان میں مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے گداگر بڑی تعداد میں مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں. خیال رہے کہ حال ہی میں جاری ہونے والی رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا تھا کہ دنیا کے مختلف ممالک سے گرفتار ہونے والے بھکاریوں میں سے 90% کا تعلق پاکستان سے ہے. قائمہ کمیٹی برائے سمندر پار پاکستانی کے مطابق سعودی عرب، عراق اور دیگر ممالک سے گرفتار ہونے والے زیادہ تر بھکاریوں کا تعلق پاکستان سے ہے. حرم کے اندر سے جتنے جیب کترے پکڑے گئے ان میں سے اکثریت کا تعلق بھی بدقسمتی سے پاکستان سے ہوتا ہے. بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں خواجہ سراؤں کی پہلی مسجد تعمیر کر دی گئی. ایک کمرے کی اس مسجد کے لیے زمین حکومت نے فراہم کی. مسجد تعمیر کے حوالے سے خواجہ سراؤں کا کہنا ہے کہ اب انہیں کوئی بھی نماز ادا کرنے سے نہیں روک سکے گا کیونکہ اب وہ یہاں کسی امتیاز اور تفریق کا نشانہ بنے بغیر نماز ادا کر سکیں گے. وقت کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش میں خواجہ سراؤں کے حقوق اور ان کی قانونی حیثیت کو تسلیم کیا جا رہا ہے. 2013 میں سرکاری طور پر اس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والوں کو اپنی شناخت اپنے صنف کے اعتبار سے کروانے کی اجازت دے دی گئی تھی. واضح ہے کہ خواجہ سرا بنگلہ دیش کی سیاست میں بھی حصہ لے رہے ہیں اور 2021 میں خواجہ سرا بنگلہ دیش کے ایک قصبے کا میئر بھی منتخب ہو چکا ہے. پیپلز لائر فورم سندھ کے صدر اور ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سندھ قاضی محمد بشیر کی رہائش گاہ پر تراویح میں ختم القرآن کا اہتمام کیا گیا. تقریب میں شیخ الحدیث مولانا منظور مینگل، صدر پیپلز پارٹی سندھ سینیٹر نثار کھوڑو، سینیٹر وقار مہدی کی خصوصی طور پر شرکت. تقریب میں MNA ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ، مشیر وزیر اعلیٰ سید نجم عالم، رضا ہارون، وزیر حکومت آزاد کشمیر عامر غفار لون، کرنل اسد نیازی، امتیاز شیخ، پیپلز پارٹی گلف کے صدر میاں منیر بھی شریک ہوئے. معروف عالم دین مولانا منظور مینگل نے تقریب سے خطاب کیا اور ختم القرآن کی دعا کی جس میں فلسطین اور کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے خصوصی طور پر دعا کی گئی. اس کے ساتھ ہی آج کی خبروں سے منیر احمد زاہد کو اجازت دیجیے. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے جموں کشمیر ڈیجیٹل.